Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant la suite du quatrième chapitre du compta analytique, traitement des charges indirectes. Déjà, nous notion de section analytique ou répartition des charges indirectes. La répartition des charges indirectes se fait en deux étapes. La première étape est les charges indirectes et les sections analytiques, c'est-à-dire auxiliaires ou principales. Ou la répartition secondaire est les charges de la section auxiliaire à la section principale. Ou déjà le transfert en escalier, c'est-à-dire la section auxiliaire la section principale. D'abord, غادي نشوفوا un autre cas اللي فاش تكون section auxiliaire كتعطي mutuellement les deux sections auxiliaires تعطيو mutuellement des services, c'est-à-dire غير section auxiliaire هما كيعطيو لبعضياتهم des services avant ما يعطيو des services للsection principale. D'accord? ومن بعد غنشوفوا les unités d'œuvre. Donc, le cas de répartition secondaire avec réciprocité, transfert croisé, on va voir un exemple pour bien comprendre. La répartition des charges indirectes de l'entreprise Al-Wafa se présente comme suit. Donc, voilà, on a les totaux primaires, d'accord, on a l'administration ou l'entretien, l'approvisionnement, atelier ou distribution. بالنسبة à la répartition secondaire, qui m'a retrouvé le في section auxiliaire atteint des services l'administration ou l'entretien. L'entretien atteint l'administration une prestation de service un pourcentage de 20 ou l'administration atteint une prestation de service l'entretien de 10%. Donc غادي نقسموهم بعدا غادي ياخذوا هاد لي سيرفيس من بعضياتهم avant de répartir هذاك الشيء اللي غادي يبقى لينا على السيكسيون principal وهما les pourcentages de chaque service. D'accord? Donc كيفاش كنخدموهم عندنا l'administration شحال فيها 26000 plus واحد 20% ديال l'entretien و l'entretien كيساوي 17000 plus 10% ديال l'administration. Donc غادي نخدموها en parallèle. Donc l'administration est égale 26000 plus 20% de l'entretien, ou l'entretien est égal 17000 plus 10% de l'administration. Donc, l'administration ou l'entretien, باش نلقاو un inconnu الأول عاد نلقاو الثاني. Donc, par exemple, l'administration est égale 26000 plus 20 de l'entretien, ou l'entretien نعوضو بأشنو كيساوي ليا l'entretien باش يبقى ليا inconnu واحد اللي هو l'administration. Donc, si ça oui 26000 plus 20%, on dit au 1000, c'est pas tâche plus 10% de l'administration. D'accord? Voilà, ça t'atteint. Il a auto ou la حسبتو بديتو تتحسب تتحسبوا عندنا 20% ضربوها في 17000 plus 20% في 10% ديال l'administration وكتجمعوا l'inconnu. دونك هذه معادله راه خاصكم تكونوا كتعرفوا تخرجوها. سي تري سامبل كتخرج لينا في الاخر لادمينستراسيون 30000 وبالتالي غادي نعوضوا هنا في لونتروتيان 17000 بلس 10% ديال 30000 لادمينستراسيون غيخرج لينا حتى لونتروتيان 20000. دونك اون باس للطابلو. فوالا دونك عندي هنايا 20% اللي عطي لونتروتيان لادمينستراسيون. دونك غادي نعوضوا هاد لي بورسونتاج. دونك فاش خرجت لينا لادمينستراسيون 30000 غنحطوها في بلاصتها. فوالا لادمينستراسيون مع لادمينستراسيون نحطو 30000 هنا عاد نحسبوا عليها 10% ديال لونتروتيان. داكوغ 30000 ديال لادمينستراسيون نحسبوا عليها 10% ديال لونتروتيان عندنا 3000 وغادي نديرو هنا لونتروتيان مع لونتروتيان شحال عطانا ديال شحال عطاتنا 20000 غنحسبوا عليها 20% ديال لادمينستراسيون. داكوغ اللي غتعطينا 4000. من بعد اشنو كنفرقوا هاد 30000 اللي خرجت لينا و 20000. دونك قبل ما نفرقوها على لي زوتر سيكسيون
على l'autre section principale او les autres services اللي كاينين في نفس section principale غادي نعطيوها بعدا نحيدو 30000 نحيدو منها واحد 10% ديال لونتروتيان داكور دونك 30000 نضربوها في 10% تعطينا 3000 30000 نضربوها في 30% تعطينا 9000 فوالا حنا كنفرقوا لي بريستاسيون سيرفيس و 30000 في 20% تعطينا 6000 نديروها هنايا و 30000 في 40% تعطينا 12000 من بعد هذا غادي نجيو 20000 ديال لونتروتيان ونقسموه بعدا نعطيو لادمينستراسيون لو سيرفيس ديالها 20% ونعطيو ديك الساعه l'approvisionnement 20%, l'atelier 50% ou la distribution 10%. D'accord? Donc j'espère que le transfert croisé تكونوا فهمتوه وسهل. Donc c'est très facile. On passe la troisième partie في le chapitre 4 les unités d'œuvre. Déjà شنو هي unité d'œuvre قلنا هي وحده ديال القياس. D'accord? On va voir le cas ديال l'entreprise Orientex اللي شنو راه ديجا شفنا ليكزارسيس في لا فيديو بريسيدونت اللي قبل من هذه اصلا هذه كنا غير سويت دونك ضروري تشوفوا الفيديو الاخرى قبل من هذه داكوغ غادي نخليها لكم في لا بار دانفو اللي مازال ما شافهاش بوكاو وخدمنا على ليكزامبل نيس ديال لا فيديو بريسيدونت اللي هو لونتربريز اورينتكس دونك عندنا لي توتو سكوندير فوالا عاودناهم هنا باش تجينا الخدمه سهله باش بلا ما نبقاو نرجعوا ليكزارسيس اللي قبل. Donc voilà les totaux secondaires. La nature de l'unité d'œuvre تتكون parmi المعطيات ماشي نتوما اللي كتجتهدوا وكتعرفوها دونك تتعطاكم داكوغ سي une donnée. دونك بالنسبه للونيتي d'œuvre اللي كنخدموا بها في لابروفيزيونمون هو الغلو ديال التيشو اشتي. بالنسبه لي زاتوليي بجوج l'unité d'œuvre باش كنخدموا لا ناتور ديالها هي l'heure de la main d'œuvre directe. بالنسبة للdistribution 100 dirhams de vente des pantalons et des jupes. Donc le nombre des unités d'œuvre هما يكونوا يعني parmi les données أو المعطيات عندنا في l'approvisionnement 100 عندنا في l'atelier coupe 500 et 8600 في atelier couture finition ou distribution 9280. Le coût de l'unité d'œuvre كنحسبوه d'accord كيفاش كنحسبوه هو لو توتال سكوندير على لو نومبر ديال l'unité d'œuvre de chaque service فاش نتوما خدامين d'accord donc بحال هنا l'approvisionnement عندي لو توتال سكوندير 37850 غادي نقسموه على 100 ولا داكشي اللي خرج لينا هو اللي كنحطو في الكو ديال l'unité d'œuvre. Donc, l'unité d'œuvre est une unité de mesure, voilà, de l'activité d'une section principale. Elle permet l'imputation des charges indirectes de chaque section aux divers coûts. Le coût de l'unité d'œuvre, voilà, les charges indirectes de chaque section, le nombre de l'unité d'œuvre. Donc, j'espère que la troisième partie فهمتوها. Si vous avez des questions شي حاجه باقا ماشي واضحه خليوها لي في كومونتير ونجاوبكم عليها ونوضحها لكم ان شاء الله à la prochaine vidéo qui sera sur le chapitre 5 اللي هو le dernier chapitre في الكونت اناليتيك bien sûr قبل من le dernier chapitre غادي نشوفوا un cas de synthèse c'est-à-dire un exercice مي كندوي على لي كور بقى لينا juste un chapitre اللي هو détermination des cours et des résultats. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.